अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद उम्मीद करना सारे दोस्त अब आप ठीक हो सन। अल्लाह पाक थोको सलामत रखे, अल्लाह पाक थोको अपने हिफ्ज़ अमान विच रखे। सारियां दुआवां थोड़े नाल हैं। हाजिर थी गए दोस्तों की खिदमत दे विच अज एक वीडियो के नाल जिहड़ी कि तुसां इसको गौर नाल देख सो। एक तो सारे जिहड़े कच्चे दे डाकू हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव थी गए, वारदातां बहुत ज़्यादा करन लग गए। तुसां दो त्रै जड़े पहले डिठो सी कि अलीपुर जिला मुजफ्फरगढ़ की हदूद है, तहसील अलीपुर की, जिथों कच्चे दे डाकू हैं तकरीबन 40 तो 50 जिन्हां की तादाद है। 180 मंझ छिक गए। तो डिठो सी सोशल मीडिया ते पुलिस वाले भी पिछू जना ना उन्होंने पहुँचे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जल्द माल रिकवर थी वैसी। यकीन करो कि बड़ा अफसोस लगता है कि यार एक इलाके दे विच 180 मंझ एन छिक के लगे गए। सारी पुलिस भी पिछू पहुँची हुई है। झबेल गैंग ते खास तौर पर बोसन गैंग, एडू गैंगां का नाम आंदा पे है। गैंग विच बे भी हैं, सुनते पे हैं कि लोड गैंग दे भी विच कुछ बंदे हैं, दश्ती गैंग दे भी हैं, कोई शर गैंग दे, कोश गैंग दे, मुख्तलिफ गैंगां दे इन्हें विच बंदे शामिल हैं। ते सरे दस्त जड़ा है, सरे फहरिस्त जड़ा है वो अपना बोसन गैंग है। बोसन गैंग का तो आपको पता है, इनका सरबराह जिन्होंने फ्याज उर्फ फ्याजी है। उनके सोशल मीडिया से इंटरव्यू भी उनके बदन ते तकरीबन 100 के करीब उनके ते मुकदमात भी उनके ते हैं। उस तो अलावा उस कोई तकरीबन 2.5 मुरबे तो गौरमेंट की जमीन कब्जे की हुई है। पिछले उनकी एक तहरीर आई वधी कि मेरी 80-85 बकरी जड़ा ना भाई गिर गए पुलिस वाले। उस आके मेरी 2.5 मुरबे जी फसल खड़ी है कणक मैं को इन्हें कपन दी। वो भाई गौरमेंट की जमीन के उत्ते कब्जा करके बैठे हुए, ये कोई अच्छी गल तो नहीं। मैं कल एक वीडियो देखा पिया मैं, इन्हों की दीदा दलेरी थी, इतनी दीदा दलेरी के सरेआम वीडियो बना के थाना बोंग जिला रहीम यार खान को धमकियां देते बैठे कि 3 दिहाड़ों के विच तुसां आओ थोड़े जी गैरत है। तो वो वीडियो क्लिप सारा तो मैं ना ला सकता क्योंकि उहदे विच कुछ गलीज किस्म के गालें भी कढ़ियां ने ना। तो ये छोटा जहा क्लिप है, ये तुसां देख गिनो। इन्हां दी दीदा दलेरी तो आपको खुद अंदाजा थी वैसे। यार जिले दा कंट्रोल अगर ताए दे हाथ कने निकाल वैसे इंशाल्लाह अगर तू एरे रेट करे सी असा तारे उनी शहर च रेट करे सुए ते को सारी वारनेंगे चिमचे को वारनेंगे। तुसा लुक दो याद करे दो से को सजा पता है असा होशियार तैयार हुए। अगर गैरा तो से पंजाब पुलिस दे चिमचे या समझ उसे लू ट्राई दिए दे अंदर अंदर अगर दले हो सो ना हो सो बाकी हमसे इंशाल्लाह इंदे दी दे मुलाजिम मरे था भजा भजा ते जी दोस्तों, एक क्लिप डिठा वे, इन्हों की दीदा दलेरी डिठी वे। कल को जेड़े ये पुलिस मुकाबले दे विच आंदे जेड़े पुलिस इन्हें दरिंदा को पुलिस मुकाबले दे विच हलाक करेंदी है। तो कई दोस्त कमेंट करेंदे कि शहीद हो गए जी, इन्हों को नाजायज़ मारा गया जी। तो दसो भी ये गौरमेंट की रिट को चैलेंज करेंदे पे। जेड़े अफसरान बाला को ये आते बैठे कि अस थोड़े दफ्तर पहुँच सकते हैं, जेड़े ये आते बैठे कि अस तुसा इत्थां अगर छापा मरे सो इत्थां रेड करे सो तो असां
تھوڑے شہر دے وچ اساں چھاپا مرے سوں ریڈ کرے سوں اتھوں جڑا نا اساں بندے چاہ گئے نا سوں کچے دے ڈاکو بے لگام تھی چکے ہیں حقیقت والی گل ہے کوئی دہاڑ ایسی کونی جن انہاں بندے اغوا نہ کیتے ہوئے کالی میرے دا بیٹا میں ایک بندے کو جھنگ دا بندہ آئی ایک پولٹری فارم تے ملازمت کرے دا آئی اس کو آکھنے سارا پولٹری فارم میں تو آتے کوئی سپروائزر سب برتی کرنے نے اتنی تنخواہ ہو سی یہ وہ اس کو سڑکے کو اغوا کر کے دنے زنجیرہ نال بدھی پہ ہیں اس دا 1 کروڑ روپیہ توان کھڑے منگنے ہیں وہ بھئی جیڑا غریب آدمی 25-30 ہزار دی ملازمت واسطے آندہ پیے اندے کو اتنے پیسے ہوئے نا 1 کروڑ تو وہ اپنا پولٹری فارم کیوں نہ کھولیا اپنا کاروبار کیوں نہ کریا ان لازمی تھوڑے کو لامنا ہے اتنا چھوٹے جیڑے معصوم بچوں کو اغوا کریں دے پیں خواتین کو اغوا کریں دے پیں لیکن سندھ گورنمنٹ پوچھتی نہیں انہوں کو باقی جڑا ہے نا جڑا یہ رحیم یار خان دا علاقہ ہے یہ تو سارے میں سمجھو پنجاب دا علاقہ ہے انشاءاللہ ہوں CCD آ گئی ہے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ اور انشاءاللہ میں کو اللہ پاک کو بڑی امید ہے کہ سارا ضلع رحیم یار خان دے وچ CCD ایکٹیو تھی سی اور انہاں دا کلا کما کرے سی انہاں دیاں دیدہ دلیریاں اتنیاں ود گئیں اتنیاں جنہاں کو حد تے حساب کونے انہاں کو تھوڑے کے شک پائے وجہ نا کہ فلاں بندے ساری مخبری کیتی ہے اس دا پورا خاندان مار لینا بنا کو بھی عبرت آوے اگر کوئی بندہ قانون دا رستہ اپناونا چاہتا ہے قانون دی مدد کرنا چاہتا ہے نشاندہی کریں ہے قانون دا ساتھ لیاؤن واسطے وہ بھی مارا ویندا ہے اس ڈر کو اتھوں دے جڑے مقامی لوگ ہیں وہ پولیس نال تعاون نہیں کریں دے انہوں کو پتہ ہے بے اگر انہوں کو پتہ لگ گیا سارا خاندان اجاڑ کے رکھ دے سن کتنے بندے نقل مکانی اتھوں کر گئے علاقہ چھوڑ گئے زمینہ چھوڑ گئے آج انہاں زمینہ دوتے اے ڈاکو قابض ہیں ہوں دسو جی 180 مانج کوئی دوست دساندہ پہ بھی ہکے زمیندار دیے تے کچھ دساندے پہن دوست کہ نہیں مختلف بندانیاں انہاں منجی کھولیں تے گھن گئے دریا تو پار گھن گئے پولیس والے گئے یقین کرو انہاں دے لائف جیکٹ انہاں دی بھی کونے کوئی سر تے ہیلمیٹ ہی کونے کچھ ہے بھی کونے انہاں کو ایجے خطرناک ڈاکواں نال مقابلہ کرنا گئے صرف اپنے حوصلے تے گئے یہ یقین کرو درندن قانون نافذ کرنا لے یہ ادارے ہیں سارے کتنے جوان انہیں شہید کتنے معذور کر لیتے ہیں ڈاکاں دے وچ انہیں کتنی ماواں نے گوداں اجاڑ دیتی ہیں انتہائی ظالم درندے ہیں ساری گورنمنٹ کو یہ اپیل ہے اج دا پیغام یہ ہوئے کہ برائے مہربانی یہ رحیم یار خان صادقآباد سارے پنجاب دی آخری تحصیل ہے اندے بھی CCD لازمی ایکٹیو ہونی چاہیے سارے مختلف علاقوں دے وچ جتنے دلیر تے تجربے کار افیسر ہیں جوان ہیں انہاں کو تعینات کیتا ونجے آپریشن کیتا ونجے بے شک ڈرون دا استعمال بھی کیتا ونجے جدید طریقے استعمال کیتے ونجن اچھا اسلحہ انہاں کو دیتا ونجے یہ نو گو ایریا بنا کھڑوتا ہے یہ جرائم تو پاک ہونا انتہائی ضروری ہے ملکی سطح تے بھی یہ ساری بدنامی دا بحث پڑھن دے پہن لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھیں دے ایک دہشت تاری ہے جی میں سارے پنجاب دے وچ CCD دا جادو سر چڑھ کے بولدا پے اتھا میں انشاءاللہ میں سر چڑھ کے بولے سی انشاءاللہ یہ جرائم تو علاقہ پاک ہونا چاہیے تاکہ عوام کچھ سکون دا ساہ گھن سکے یقین کرو کہ یہ ایسے درندے ہیں جنہاں کو ذرا ترس نہیں آتا میں اصل ویڈیو دیتا بیٹھا میں ایک بندے کو زنجیرہ نال بدھا ہویا ہانے
ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਅਗਵਾ ਕਰ ਗਿੱਦਨ ਨੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਚੰਦ ਲੋگ ہیں مٹھی بھر ہیں، یقین کرو اتنے وڈے نہیں، مٹھی بھر ڈاکو ہیں، تقریباً 25-30 کلومیٹر دے ایریے دے وچ رہندا ہے۔ اگر اتنا ساری آرمی ساری رینجر بھرپور آپریشن کرے چاہنا انہاں دا خاتمہ تھی ویسی انشاءاللہ۔ جیویں ہن پنجاب دے وچ تو سڈے دے کھڑوتے ہوئے ہر پاسوں کوئی معافیاں کھڑا منگدا ہے، کوئی توبہ طیب کھڑا تھیندا ہے۔ انشاءاللہ تو دیکھو کہ اے ڈاکو رحیم یار خان کچے دے ڈاکو جڑے اے تڑیاں لیندے بیٹھے ہیں، جڑے 3 جڑاں دا الٹیمیٹم دیندے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تو دیکھو اے ایویں مرسن جیویں پنجاب دے وچ بے ڈاکو مردے پے۔ اور انشاءاللہ تو اے بھی دیکھو آن قریب بے بھی جڑا ہے نا وہ توبہ طیب تھی سن تے مسجداں دا رخ کر کے تے اپنی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں دے بیٹھے ہوتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد آکھدے ہیں تے اس تو بعد CCD زندہ باد آتے ہیں۔ اللہ پاک تو سلامت رکھے۔ کل وقت ملسو کل انشاءاللہ کہ نوی ویڈیو دینا۔ کل تک اپنے برا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔